ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ବୁଲିଛି ମାननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक गोपालपुरवासी ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ माननीय मुख्यमंत्री गोपालपुर निर्वाचन मंडली ପାଇଁ ବହୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। माननीय मुख्यमंत्रीଙ୍କୁ आधार କରି माननीय मुख्यमंत्रीଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ आधार କରି ଏବଂ जो अन्याय अनीति कार्यक्रम विरोधी दल लोक मैंने करताको आधार करी आम निश्चित भाव गोपालपुरवासी एकतरफा भाव आमको आशीर्वाद करेंगे। मुद्दा मुझे कहली पूरा डेभलपमेंट होमर मुख्य मुद्दा एवं बीजेपी कौन कार्यक्रम न करवा हूँ मुद्दा एवं विशेष भाव बीजेपी जो मैंने प्रार्थी होती से लोक पैसा नबार चाकरी कर पैसा नबार एवं जय श्रीराम कहीकि विभिन्न प्रकार अनैतिक कार्यक्रम लिप्त रहा ये हूँ मुद्दा। विजु जनता दल सदस्य मैंने सब जगह जीतवे समपरी गोपालपुर में बहुत एकतरफा भाव विजु जनता दल प्रार्थी मैंने समस्त जययुक्त करेंगे। आम लेखा छिड़ापे किए भाई लेखा छिड़ा लोक ऊपर अच्छी जी लेखा सी लेखा छिड़ब से आम लेखा लिखी छिड़ापे कि न गोपालपुरवासी आशीर्वाद रही माननीय मुख्यमंत्री प्रति आम प्रति रही मुझे मात्र कहीपर।